Lagi wag. Mugawas ka, ma'am? Gawas ka na, ma'am? Ay, kuha na boss. Sir. Oh. Usbi ko na wang, binuang na hunggal man na wang, magtupong ito may wang. Substandard nga kuhan. Ato ko nung kabuk to na ani. Oo. Mga kasyap, pag-testing taning ikaduha nga order ni sir. Duha ni kabuk yung kuhaon ron, duha ka unit nga 4 inches nga 5 output gi. Roll camera. Action. Sapa lagi kini mo hawang. Jarawang. Tapon. Tapon ni. Sige. Datanga. Ay ikuan sa oy. Ihulma sa. Puno-puno na mata, pira lang, usbila lang, sige. Kaga video gani, tangtanga sa na ba. Ana. Nanya ibalik. Kalo ni kay tapon. Ikaw ma takalo na yung tapon. Ngalim gid. Wasil mong kagat. Di. Tabangin to si Manin utos babaw di. Ayo dia dong, mapait ka dia dong. Sakit dito di kau. Sakit itu. Pada pli ko na kahoy, pagawas na kahoy, pabor na dito ng kahoy. Kahoy bigat. Pada pli na dahil. Masira naman ka tailgate. Di na masabod. Masira rin tailgate. Sira na. Ang kanalang kuhan dong, dili na sa irog, sir? Masaman? Kana, ipadaplin dito, kamulay padaplin. Kami na lang padaplin. Ay, sige. Ang katong palitaw sa, nagkikuha ni mo sir, og 5.